आज बानाबो निरामिष पटल पोस्त। तार जन्य प्रथमे एक मशला बानिये निते हबे। कालो सर्षे पोस्त और कयेकटा काँचा लंकाटाके बेटे निये आमि रेखे दिलाम। आर शिले बाटार टेस्टटाई किन्तु आलादा हय। तारपरे देखो पटलटाके ठीक एइभाবে केटे नियेछि। केटे निये धुए आमि एकटा थालाय निये नियेछि। तार मध्ये लबण हलुद माखिए भालो करे कड़ाइते तेल गरम करे निये ताते आमि पटलगुलोके दिये दिलाम। दिये एपिट ओपिट लाल लाल करे भेजे निते हबे। भेजे निये तुले निलाम। तारपरे ओई तेलेर मध्ये दिये दिलाम कालो जिरे फोड़ने दिये एकटु नाड़िये चाड़िये जेई बेटे रेखेछिलाम मशलाटा दिये अल्प जल दिये একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিলাম। তারপর স্বাদমতো লবণ হলুদ গুঁড়ো আর স্বাদমতো চিনি দিয়ে ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিতে হবে। তারপরে পরিমাণ মতো জল দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ঢেকে দিয়ে যখন জলটা ফুটে আসবে তখন তার মধ্যে পটলগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। এক এক করে সব পটলগুলোকে দেওয়া হয়ে গেছে। দেখো একটুখানি টানিয়ে নিতে হবে ঝোলটা। আর একটু ঢেকে আমি টানিয়ে নিলাম। তারপর টানিয়ে নেওয়ার পরে একটা প্লেটে আমি বেড়েও নিলাম। দেখো দেখতে কি সুন্দর লাগছে না। নিরামিষ দিনে এরকম যদি পটল পোস্ত থাকে আর কিছুই লাগবে না। খেতে দারুণ হয়েছিল। একবার ট্রাই করো, খুব ভালো লাগবে। চলো টাটা, নেক্সট ভিডিও।